नमस्कार समस्तंकु जो माने प्रतियोगितामूलक परीक्षा पाई प्रस्तुत होउचंती सेमानंक पाई आजिर एही आलोचना बहुत खास कारण आजि आमे ओडिसार मौसुमीर कोड क्रैक करबाकू जाउछे सेही सबु रहस्य को जानिबा जहा परीक्षा रे सफलता पाई निहाती दरकार तेबे चालंतु एही जटिल विषय को सरल भाबरे बुझिबा। अच्छा साधारणतः आम मनरे गोटे धारणा थाए नुहे कि जे सारा भारत रे जदि भल वर्षा हैला तेबे ओडिसा रे भी निश्चय भल वर्षा हेबो किंतु ए कथाटा कोन सतरे सत एहा एक बड़ प्रश्न। आज आमे एही धारणार सत्यमिछ को परीक्षिबा आ तथ्य सहित जानिबा जे प्रकृत कहानीटा कोन। तेबे एही विषय को पूरापूरी बुझिबा पाई हमर रोड मैप किछि एही परि रहिबो। प्रथमे ओडिसा मौसुमीर किछि बेसिक्स जानिबा, तापरे भारत ओडिसा मौसुमीर तुलना करिबा, एहा परे देखिबा केउ बड़ बड़ जलवायु कारण एहाकु चलाउछि, ओडिसा भितरे कोन सबु पजल अछि आ खरीफ फसल उपरे एहार प्रभाव कोन। आउ शेषरे गोटे मजादार क्विज माध्यमरे सबकिछि रिविजन करिनब। ओके तेबे चलंतु आरंभ करिबा एकदम मूलरू कोनोसी विषय को भल भाबरे बुझिबाकू हेले तार मूलदुआ मजबूत हेबा दरकार। तेणु प्रथमे ओडिसा मौसुमीर किछि मौलिक तथ्य उपरे नजर पकेइबा। एही तारीख गुड़िक परीक्षा पाई बहुत इंपोर्टेंट, तेणु एहाकू भल भाबरे मने रखिबाकू हेबो। देखंतु ओडिसा रे मौसुमीर एंट्री हुए जून 5 रु 10 भितरे, आउ पीक सीजन माने सबुठारु अधिक वर्षा ताहा हेउछि जुलाई अगस्त। सेप्टेम्बर रे भी भल वर्षा हुए आउ शेषरे अक्टोबर 15 बेलकू मौसुमी ओडिसारु विदाय निए। आउ एबे देखंतु मौसुमीर गुरुत्व एई चार्टरू पूरापूरी स्पष्ट होई जाउछि। कल्पना करंतु ओडिसा रे वर्षा सारा जेतेकी वर्षा हुए तार 80%। हाँ 80% वर्षा केवल एही 4 मासरे माने जून जुलाई अगस्त आउ सेप्टेम्बर भितर ही होई जाए। एथुरी जणा पडुछि एहा आम राज्य पाई केते महत्वपूर्ण। ठीक अछि, मूलदुआ तो आमे जानि गले। एबे आसंतु सबुठारु मजेदार आउ गुरुत्वपूर्ण कथाकू। से जो धारणा थिला ना भारत आउ ओडिसार मौसुमी समान बोली, एबे से धारणा को आमे भांगिबा, देखिबा तथ्य कोन कहूछि। एही पॉइंटटी को परीक्षा पाई पूरा मने रखिनियंतु। देखंतु भारतर मौसुमी होउछि गोटे बहुत बड़ महादेशीय पैटर्न, किंतु ओडिसार मौसुमी होउछि आंचलिक। सबुठारु बड़ कथा हैला सारा भारत रे वर्षा कम हैला ना बेसी हैला ता सहित ओडिसार वर्षार सीधा सड़क किछि लेनी देनो नाही। एमाने अनेक समय अलगा अलगा रास्तारे चलंती। आउ जदि काहारिकु प्रमाण दरकार तेबे एही संख्या को देखंतु 0.46 परिसंख्यान रे एहाकु कोरिलेशन बा सहसंबंध कुहा जाय। एमिति बुझंतु जदि संपर्क पूरापूरी परफेक्ट होइथांता तेबे एही संख्या 1 होइथांता, किंतु एहा अछि मात्र 0.46 जाहाती 1 ठारु बहुत कम। एहार सीधा सड़क अर्थ हैला सर्वभारतीय मौसुमी आ ओडिसा मौसुमी भितरे संपर्क बहुत दुर्बल। अच्छा ताहेले जदि सर्वभारतीय मौसुमीर सीधा प्रभाव नाही तेबे ओडिसा मौसुमी को चलाए किए। चलंतु एबे सेही बड़ बड़ ग्लोबल ड्राइवर्स मानक विषय रे जानिबा। आउ हाँ परीक्षा पाई एहाकु मने रखिबाकू किछि सहज शॉर्ट ट्रिक्स मध्य अछि। परीक्षा पाई पॉइंट नंबर 1 एल निनो विषय तो समस्ते शुणिथिबे। एहा भारतीय मौसुमी पाए साधारणतः खराब खबर आनी थाए, माने वर्षा कम कराए। किंतु ट्विस्ट हेउछि ओडिसा क्षेत्र रे एहार प्रभाव सेतुटा स्पष्ट नुए। एहार इंपैक्ट एठी दुर्बल आउ बेले बेले कोन हेबो कहिबा भी मुश्किल। तेमु मने रखंतु एल निनो इक्वल टू भारत पाई खराब किंतु ओडिसा पाई अनप्रेडिक्टेबल। एबे आसिला सबुठु पावरफुल एग्जाम पॉइंटर पॉइंट नंबर 2। एहा हेउछि इंडियन ओशियन डाइपोल बा आईओडी। एहार प्रभाव पूरा उल्टा। मने रखंतु जेते बेले आईओडी पॉजिटिव थाए ताहा ओडिसा पाई खुशी खबर आने माने अधिक वर्षा, किंतु सेही समान पॉजिटिव आईओडी समग्र भारत पाई कम वर्षार कारण भी होई पारे। एही विपरीत संबंधटी परीक्षा पाई वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आउ एहार प्रमाण देखंतु एही ग्राफ रे एठी स्पष्ट देखा जाउछि जेउ गाढ लाइनटी अछि ताहा हेउछि पॉजिटिव आईओडी वर्षर वर्षा, आउ जेउ डॉट डॉट लाइन अछि ताहा नेगेटिव आईओडी वर्षर। देखंतु गाढ लाइनटी सबुबेले डॉट लाइन उपरे रहुछि। एहार अर्थ पूरा सरल, पॉजिटिव आईओडी वर्षरे ओडिसा रे सबुबेले अधिक वर्षा होइछि। अच्छा बाहर कारण गुड़िक तो आमे बुझी गले। एबे चालंतु टिके ओडिसा भितर को जिबा, कारण सारा ओडिसा रे भी वर्षा गोटे प्रकार हुए ना। एहा भितरे भी गोटे बड़ पजल लुचि रहिछि। एबे गोटे मजादार प्रश्न, ओडिसार एमिति केउ अंचल अछि जेउठी सबुठु अधिक वर्षा हुए किंतु सेइठी ही बारंबार मरुड़ी भली परिस्थिति सृष्टि हुए? लागुछि ना पूरापूरी उल्टा कथा। चलंतु एई रहस्यर समाधान करिबा। एई टेबुल को टिके भल भाबरा देखंतु। पश्चिम ओडिसा रे हाराहारी दैनिक वर्षा 9.89 मिलीमीटर, जहाकी सबुठु अधिक। किंतु सेटारे वर्षा केते दिन होउछि
ମାତ୍ର 37 ଦିନ। ଆଉ ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ବର୍ଷା ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 74ରୁ 75 ଦିନ, ମାନେ ପାଖାପାଖି 2 ଗୁଣ। ତେବେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଗଲା। ଏହା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଏଠାରେ ସମସ୍ୟାଟା ହେଉଛି ଯାହା ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହା କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ତାପରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ି ରହେ। ଏହାକୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରାଇ ସ୍ପେଲ୍ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଚାଷ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ। ଏମିତି ଟିକେ ଜଟିଳ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜଳବାୟୁ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜୀବନରେଖା ମାନେ ଖରିଫ ଫସଲ ଉପରେ କିପରି ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ଧାନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମର 71% ଧାନ ଚାଷ ପୂରାପୂରି ବର୍ଷା ପାଣି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମୌସୁମୀ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଆଉ ଏବେକାର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଜଟିଳ। 2006ରୁ 2022 ଭିତରର ତଥ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଚାଷୀମାନେ ଏକ ଦୋହରା ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେପଟେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଜିନିଷ ମିଶି ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ଦ୍ରୁତ ରିଭିଜନ କ୍ୱିଜ୍ର। ଦେଖିବା କେତେ କଥା ମନେ ଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଝାଳି ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ କୁହନ୍ତୁ। ଭାରତରେ ଯଦି ମୌସୁମୀ ଭଲ ହୁଏ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୁଲ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋରିଲେସନ୍ ମାତ୍ର 0.46, ଯାହା ଦୁର୍ବଳ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ଏହା ଆମ ସଟ୍ରିକ୍ ଉପରେ ଅଛି। ପଜିଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସନ୍ ଡାଇପୋଲ୍ ବା ଆଇଓଡି ଓଡ଼ିଶାର ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭଲ, ବି ଖରାପ, ନା ସି କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନଥାଏ? ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭଲ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଇଓଡିର ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଷା ସହିତ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆଉ ଅଧିକ ବର୍ଷା ମାନେ ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ଏହା ଭଲ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଓଡ଼ିଶାର ମୌସୁମୀକୁ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୁଝିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଇଓଡି ଆଉ ଏଲ୍ ନିନୋର ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ,